अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पंजाब में आइनी बहरान जे हवाले सां। पंजाब में हिन वक़्तु सियासी आइनी सूरत हाल इहा आहे जो उन में हर लम्हे का न का डेवलपमेंट थींदी रहे थी। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त पंजाब में वॾे वज़ीर जे डी नोटिफाई थियण जे हवाले सां अञा ताईं नोटिफिकेशन जारी न थी सघियो। वाज़िरत राना सनाउल्लाह जी स्टेटमेंट आहे इन हवाले सां त परवेज़ इलाही पंजाब जो वॾो वज़ीर हाणे नाहे रहियो ऐं पीटीआई पारां अॼु गवर्नर हाउस पंजाब ॿाहिरां एहतजाज अॼु शाम जो 5 बजे पिणु कयो वियो। इन हवाले सां जेकॾहिं मौजूदा सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त इमरान ख़ान जी अञा बि इहा स्टेटमेंट आहे त मौजूदा समूरी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन जो ज़िम्मेवार अॻूणो आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा साहब आहे। इन हवाले सां इमरान ख़ान जो चवणु हो त इन हवाले सां जॾहिं हुनजे एहतसाब जे हवाले सां करप्शन जे हवाले सां हुन बाजवा खे चयो त बाजवा जे रेडार ते करप्शन जो मामिलो हो ई कोन। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं पीटीआई जे मेंबरनि जे इस्तीफ़नि वारी जेका सूरत हाल आहे इन हवाले सां शाह महमूद कुरैशी पारां क़ौमी असेंबली जे स्पीकर खे जेको ख़त लिखियो वियो उन ते क़ौमी असेंबली जे स्पीकर पारां पीटीआई मेंबरनि जी इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक़ जे लाइ 1 बाय 1 मेंबरनि खे घुराइण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो आहे। पंजाब जी वॾी वज़ारत जे हवाले सां जिते राना सनाउल्लाह जी स्टेटमेंट आहे त चौधरी परवेज़ इलाही हाणे पंजाब जो वॾो वज़ीर नाहे रहियो त उते चौधरी परवेज़ इलाही सूबाई काबीना जो अॼु इजलास पिणु कयो। समूरा जेके अहम मेंबर हुआ उन में शरीक पिणु थिया। इन हवाले सां स्पीकर पंजाब असेंबली जेका थोरी देरि अॻु में अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, स्पीकर पंजाब असेंबली जो चवणु आहे त अञा तहरीक अदम एतमाद पेश थी आहे, अञा नोटिसिस थींदा, इहो मामिलो जनवरी ताईं वञी सघे थो। इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उन जो तारीफ़ कराइण जे लाइ नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अगवान मंसूर शेख साहब असां सां गॾु आहिनि। शेख साहब, तव्हांखे बि भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़िए निगार लाहौर मां अमजद इकबाल साहब असांखे ज्वाइन कयो है। अमजद इकबाल साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अमजद साहब, आप सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? गवर्नर हाउस के बाहर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि पीटीआई ने आज एहतजाज का भी ऐलान किया, तो क्या सूरत हाल हुई? अर्ज करता चलो कि इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर पीटीआई के कारकुन वहाँ पे जमा हो रहे हैं जरूर वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। वहाँ पे आपको पता है रात को तकरीबन कोई 1 बजे के करीब वहाँ पे रेंजर्स की सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी और लेकिन पीटीआई ने वहाँ पे इस वक्त एहतजाज का ऐलान कर रखा है। वहाँ पे उनके कारकुन जमा भी हो रहे हैं। अभी तक हमें वहाँ पे कोई उस तरह का कोई इंतजाम नजर नहीं आया कि जिसमें हमें नजर आए कि वो वीडियो लिंक के ऊपर कोई बड़ी स्क्रीन लगा के वहाँ पे खिताब करेंगे, लेकिन हो सकता है अभी कुछ देर में वो वहाँ पे कोई इस तरह का इंतजाम कर ले। लेकिन उसके अंदर एक इजलास जरूर जारी है और वो हुआ बड़ा तवील इजलास जारी हुआ है जिसमें ये जो इतलात हैं कि ये फैसला किया गया कि जो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का जो रात को 12 बजे एक्सपेक्टेड था, जिसको बावजूद डिले किया गया या उसको 1 दिन के लिए पेंडिंग किया गया, शायद उसकी वजह ये बताई गई थी कि चूंकि गवर्नर ने एक खत लिखा था स्पीकर को कि आपका जो रूलिंग है वो गैर आईनी है और उसको कोई टाइम देने के लिए और दरमियान में उस लेटर के और डी नोटिफाई करने के दरमियान में वक्फा डालने के लिए ये 1 दिन की इसमें ताखीर भी की गई। लेकिन इम्कान जो अब तक यही जाहिर किया जा रहा है और ये जो इतलात यही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जमातों ने यही फैसला किया है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से जो बाज़ माहिरीन की राय है वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नर इस वक्त लेटर जारी ना भी करें, अगर वो नोटिफिकेशन जारी ना भी करें उनको डी नोटिफाई करने का, तो चूंकि उन्होंने कल कहा था कि वो एतमाद का वोट लें, तो वो ऑटोमेटिकली कल उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। तो इस वक्त जो वज़ीर आला हैं वो ओहदे पर आईनी तौर पर मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज भी वज़ीर आला ने अपनी काबीना का इजलास किया और उसमें उन्होंने एक कोई 20 नुकाती एजेंडा रखा था जिसकी उन्होंने उसको डिस्कशन भी हुई, उसमें बाद चीज़ों की मंजूरी भी दी गई। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और चीज का जिक्र करता चलूं कि जो कल रात को हमने देखा था कि जी खबरें इस तरह की आई थी कि जी सदर ममलिकत को गवर्नर के कंडक्ट के मतलब एक खत लिखा था स्पीकर ने
لیکن آج اسپیکر صاحب نے کہا جی کہ ہم نے وہ لیٹر روک لیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے رات کو بھیجا ہی نہیں تھا, صرف یہ کہا تھا کہ ہم بھیج رہے ہیں یا ہم لکھ رہے ہیں, لیکن وہ لکھا نہیں ہے. اس ساری صورتحال کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ بظاہر اس طرح ایک بڑی کشیدگی والی صورتحال ہے اوورآل ہم دیکھتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں بیہائنڈ دا سین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کہیں نہ کوئی آپس میں کوئی بیک ڈور رابطے, کوئی بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی, بیک ڈور کوئی مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے سب کی فیس سیونگ ہو سکے اور یہ سسٹم بھی بچا رہے. اور اس کی ایک اور مثال ہمارے سامنے, جیسے ابھی آپ نے شروع میں بتایا بھی کہ اسپیکر سبطین خان نے ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا ٹاک بھی کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ عدم اعتماد کا جو تحریک ہے اس کے اوپر ووٹنگ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہو سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اس ہفتے میں تو وہ اس کو ٹیبل نہیں کریں گے, اور وہ اسمبلی میں جو تحریک جمع ہوئی ہے اس کو پیش ہی نہیں کریں گے, ورنہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 دن کے اندر, 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے, 3 سے 7 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ کرانا لازم ہوتا ہے. لیکن جب اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ جنوری تک لے جائیں گے اس کو, اس سارے مسئلے کو, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہ بھی شاید کسی جگہ کوئی وقت دینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور شاید کوئی درمیانی راستہ اس میں نکلتا ہوا نظر آئے. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب گفتگو آپ نے سنی. رانا ثناء اللہ کا کل 4 بجے تک کا ٹائم تھا, اس کے بعد رات 12 بجے تک. آج رانا ثناء اللہ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اب جو ہے آئینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نہیں رہے, لیکن جیسا کہ امجد اقبال صاحب نے بھی تصدیق کی کہ اسپیکر یہ سیم پنجاب نے کابینہ کا اجلاس بھی کیا, وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اسی طرح سے نبھا رہے ہیں, اور ڈی نوٹیفائی کا ابھی تک ان کو کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی حکومت کی جانب سے جاری نہیں ہو سکا ہے, اور گورنر کے خط کا جہاں تک تعلق تھا تو اس کا جواب, اس کی جو وضاحت تھی وہ بھی اسپیکر اسمبلی نے دے دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جو صدر مملکت کو خط لکھنے کی بات تھی وہ تو ختم ہو گئی کہ کوئی نہیں. اسپیکر جو گورنر صاحب نے لکھا وہ جواب دیتے رہے, لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے, ایک حقیقت ہے جو رکھ دیتا ہوں کہ جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر قانون اور وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے پارلیمنٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر کیا کیا, اور پھر ان کے ڈپٹی اسپیکر نے کیا کیا, کس طرح سے اس نے مسترد کر دیا, اور پھر ریزولوشن کی سمری جناب وزیر اعظم کو بھیجی, اور وزیر اعظم اور صدر مملکت نے کو آدھے گھنٹے میں سارا پروسیس مکمل کیا. وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں نکلے عمران خان جب تک سپریم کورٹ 12 بجے آ کے بیٹھ نہیں گئی, پریزنرز وین نہیں آ گئی, یا پریزن وین کہہ لیں, اور پھر یوں سمجھے کہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کے نکالا گیا. میرا خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکالا جائے گا. وہ ورنہ ان کے اس ایجنڈے کی, جس طرح کے بہت سے آئینی اور قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ جب آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اور اس حوالے سے متعلقہ آرٹیکل پڑھ لیا جائے, اس میں کوئی مدت یا جس طرح سے عدم اعتماد کے لیے ہے کہ 3 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں, ایسی کوئی مدت بھی نہیں. جب ایک مرتبہ گورنر بلا لے تو پھر وہ ٹائم فکس کر دے تو آپ کو لینی پڑتی ہے. صورت حال یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پاس 187 ووٹ ہوتے تو اعتماد کا ووٹ لے کے اپنا آرام سے ڈیفیٹ ہو جاتا اپنا آرڈر جو ہے گورنر کا, اور سب اپنا آرام سے بیٹھتے حکومت کرتے, پھر ڈیزالو, پھر اس کے بعد آ جاتا نو کانفیڈنس. تو یہ سارا جھگڑا تنازع پیدا کیا جا رہا ہے کچھ تھوڑا ڈیلے کرنے کے لیے اور کچھ عدالتوں میں جانے کے لیے, کہ پھر دیکھیں گے عدالتوں میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک, منصور صاحب گفتگو تمام ودی, اگر تاں چاہو تو پروگرام میں اردو میں بھی پانچو موقف ڈئی سکو تھا جی باقی مہمانن کے سمجھ میں اچے. آئین جے حوالے, آئینی حوالے سے جے کرے صورتحال ॾिसे, آئینی بحران جو خدشو ہے,
पर सियासी टकराव वारी सूरत हाल असांखे घणी नज़र अचे थी। जीअं सिद्दीकुल फारूक साहब चयो त परवेज़ इलाही खे पोइ वठी करे हटाइणो पवंदो जेकॾहिं हू वरी वज़ारत ताईं नथो हटे, त तव्हां सम्झो था त सियासी टकराव वारी सूरत हाल थींदी। ऐं जनवरी ताईं जेको स्पीकर पंजाब असेंबली जेका ॻाल्हि कई आहे, जनवरी ताईं इहो मामिलो वञी सघे थो, त पोइ तव्हां सम्झो था त टाइम गेन करण जी कोशिशि कई पई वञे, बैकडोर राब्ता या का सेटलमेंट इन हवाले सां करण जी कोशिशि कई पई वञे? मैं अर्ज करूं कि हाथ से पकड़ के बाहर निकालने की इनकी आदत रही है। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला किया था जस्टिस सज्जाद अली शाह को, ये न पार्लियामेंट देखते हैं न कोर्ट्स देखते हैं। जब इनके मुफादात आते हैं तो ये मौला जट बन जाते हैं, जैसे इनके राना सनाउल्लाह बने हुए हैं। राना सनाउल्लाह या तो मौला जट है या तो उसके हाफिज आइन है कि उसको सारा पता है, और उसकी ज़बान की क्रेडिबिलिटी ये है कि कल कहा था डी नोटिफाई हो जाएगा, फिर आज हो जाएगा, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि गवर्नर डी नोटिफाई करे। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि असेंबली का इजलास ही नहीं हुआ तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे लेगा चीफ मिनिस्टर साहब। जहां तक आप आईनी बहरान की बात कर रहे हैं, देखिए सियासी टकराव तो हो सकता है, मगर आईनी बहरान कभी भी पीटीआई पैदा करने नहीं देगी। अगर जनवरी तक प्रोविजन होगा, देखिए नोटिस और इनके मामलात को मिला के, अगर जिस दिन हमने आइन से कोई तजावुज किया, आइन को तोड़ने की कोशिश की, उस वक्त हमारा फिर रहने का हक नहीं बनता कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे, क्योंकि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। तो अगर ये स्पीकर साहब ने किस लॉजिक के साथ कहा है, क्योंकि मुझे आइन का कोई हाफिज नहीं हूँ, जाहिर है उनके पास लीगल एडवाइजर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होगा स्पीकर साहब वही एक करेंगे। बाकी जहां तक ये बात कह रहे हैं कि जी इनको डी नोटिफाई, आप में देखें, आप में अगर आपके पास वोट है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमेशा उस सूरत हाल में पेश किया जाता है जब आपके पास अक्सरियत हो। ठीक है जी। और जहां तक ये कौमी असेंबली का नो कॉन्फिडेंस का दे रहा है, देखिए हमने कोर्ट के आर्डर तक, भली सुप्रीम कोर्ट आके बैठती या नहीं बैठती, जो टाइम फ्रेम दिया गया था उसके दौरान वो प्रोसीजर चला, और उसके जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का अकॉर्डिंगली एक किया गया। अगर 12 गुजर जाते तो फिर आप कहते कि हम सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं मानते हैं, ऑर्डर नहीं मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, और उनको घर जाना पड़ा तो चला गया। ठीक है ना। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनली समझा और जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी, अगर उसको उसने कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड किया, तो आप देखें जब हमजा बैठ गया था तो उसको भी तो कोर्ट ने निकाला। तो ये हमेशा ये क्या समझते हैं कि ये को अपना दिफा करने का हक है। ठीक है ना। और जमहूरियत उसको कहते हैं जिसके पास नंबर ज्यादा हो। भाई आपके पास अगर नंबर गेम ज्यादा है तो आप चीफ मिनिस्टर अपना बना ले नो कॉन्फिडेंस के थ्रू। ये अपने गवर्नर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार के जी ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके दौरान इन्होंने अटेम्प्ट किया हमारे लोगों को कि जी आप इनके साथ न रहें। हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स को आपने देखा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मूव हुआ था तो मंडी लगी हुई थी सिंध हाउस में, और इन्होंने इस किस्म की दोबारा मंडी लगाने की कोशिश की, इवन तोड़ने की कोशिश की। चौधरी शुजात के पास चले गए, देखा कि पीटीआई के तो नहीं टूट सकते हैं, कि ये इसके खानदान को लड़ाया है तो इनको आपस में बांट दो, तो उसमें भी इनको कामयाबी नहीं हुई है। तो ये अपनी कोशिश कर ले। देखिए हम तो असेंबली तहलील करने जा रहे हैं ना, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता तो ये जाकर कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि चीफ मिनिस्टर नहीं तोड़ सकता। तो बात वो करे ना। हम तो जब आईनी इकदाम लेने जा रहे हैं तब भी इनको एतराज है, हम जो है ना कानूनी इकदाम लेने जा रहे हैं इनको एतराज है। ये कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम का खून चूसना है, महंगाई देनी है, IMF के आगे लेटना है, और जिस हालत में चला जाए हमें अपना टेरियर पूरा करना है। फिर क्योंकि इनको पता है कि इनको वोट मिलने वाला है नहीं,
بہت ساری کوشش کی جو بائی الیکشن پنجاب میں ہو، انہوں نے رزلٹ دیکھ لیے. جو ایم این ایس کے آپ نے الیکشن دیکھ لیے کہ اس میں ساری پی ٹی آئی نے جیتی، تو ان کو اپنا مستقبل نظر آ نہیں رہا ہے. صاحب یہ ॿुधाए جو عوام ہے اس کا خون چوسے. ٹھیک شیخ صاحب یہ ॿुधाइजो त फवाद चौधरी जेका ॻाल्हि कई आहे त उन्हनि जा कुझु मेंबर मौजूद न आहिनि, 5 या 6 जेके उन्हनि जा MPs आहिनि उहे कोन्हनि, हिकिड़े खे जे फैमिली खे को सिहत जो मसइलो आहे, ॿिया कुझु ॿाहिरि वियल आहिनि. छा इन तरह जी आवाज़ सूरत कम आ रही है आपकी, आवाज़ जी फवाद चौधरी शेख साहब जेका ॻाल्हि कई आहे त उन्हनि जा कुझु मेंबर जेके आहिनि ॿाहिरि वियल आहिनि, कुझु जी फैमिलीज़ में हेल्थ इश्यूज़ आहिनि, त तव्हां सम्झो था त कुझु नंबर गेम जो बि मामिलो आहे PTI सां. ॻाल्हि इहा आहे त नंबर गेम जो छो आहे मामिलो इहो, इहा हिननि जी हमेशह जेको आहे न ख़ुशि फहमी रही आहे या ग़लति फहमी रही आहे त हिननि खे नंबर गेम वेझी ज़रूरु आहे, पर सुप्रीम कोर्ट जो क्लियर ऑर्डर आहे को जेको जंहिंजी पार्टी जो आहे उहो ॿिए हंधि इस्तेमालु नथो करे सघे वोट, ऐं कोई बि असांखे इशू कोन्हे नंबर गेम जो. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कंदा, उन ते वोटिंग थियणी आहे, आइन चए थो, कानून चए थो, ऐं उन में ज़ाहिर थी वेंदो त जेकॾहिं वोट जो असांजो मसइलो आहे, असांजी नंबर गेम घटि आहे, त असांखे हुक्मरानी करण जो कोई हक़ कोन्हे. ठीक, अमजद साहब ये बताइएगा कि मेंबरान की क्या सूरत हाल है, और दूसरा ये भी कि फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से आज बात की है. उन्होंने कहा है कि उनके कुछ मेंबरान बाहर गए हुए हैं, और जिस तरह से मैंने अभी शेख साहब को बताया कि कुछ के जो है फैमिली में हेल्थ इश्यूज हैं, तो क्या ये मामला भी हो सकता है या मेंबर कुछ कम या ज्यादा हो सकते हैं. और दूसरा इमरान खान से जो मेंबरान ने मुलाकात की है MPs ने, और इसमें लेडीज भी हैं, तो उन्होंने भी ये शिकायत की है कि हमें 5-5 करोड़ की जो है वो ऑफरें की जा रही हैं. बात तो जो शेख साहब कर रहे थे कि जी के लोगों को ऑफर्स की गई हैं, जिन लोगों को ऑफर्स की गई हैं वो ये तो बताएं ना कि किसने ऑफर किया. ये अब जरूर बताना चाहिए कि अगर मैं MPA हूं या मैं MNA हूं, मुझे कोई ऑफर करता है तो मुझे उसका नाम बताना चाहिए ना कि जी कि मुझे किसने ऑफर किया. अगर मैं ये कहूं कि मुझे नामालूम नंबर से ये ऑफर आई है तो इसका मतलब तो कुछ और निकलता है ना. नामालूम नंबर मेरे पास तो नहीं है ना आपके पास है, नामालूम नंबर तो किसी और के पास है, और वो जिनके पास नामालूम नंबर होता है वो तो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने तौर पर इस को लड़ें और एक दूसरे की जो भी आप सियासी तौर पर आपकी लड़ाई है उसको आप लड़े. लेकिन देखिए बात ये है कि किस लिए पैसे देने हैं. जैसा माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, नामालूम मेंबरान कह रहे हैं, लेकिन खान साहब तो बाजवा का बिल्कुल नाम ले रहे हैं. वो तो उन्होंने तो आज भी बात की है कि असेंबलियां तोड़ने की जो मतलब मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी तमाम तर जिम्मेवारी बाजवा की साहब की है. वो तो पुरानी बात कर रहे हैं ना, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ ना जी. वो आपकी बात ठीक है, वो बाजवा साहब के ऊपर इल्जामात उन्होंने पहले भी हर रोज तकरीबन लगाते हैं ना, और इसी के ऊपर आपको पता चलो परवेज लाई का उनके साथ इख्तलाफ भी ये सबसे बड़ा इख्तलाफ जो बज़ाहिर अब तक नजर आया वो यही था कि वो बाजवा साहब के ऊपर वो कहते हैं कि ना आप बोल रहे हैं लेकिन वो रोज बोल रहे हैं. लेकिन जहां तक अरकान की बात है, देखिए इस वक्त भी PTI के अंदर जो पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे सामने 3 ग्रुप वो वाजे हमारे सामने मौजूद हैं. उसमें एक जहांगीर तरीन का ग्रुप है, और वो लोग इस वक्त MPs भी हैं. उसमें से कुछ लोगों ने आपको पता है वो D सीट हो गए थे, वहां पे बाई इलेक्शन हुए जिसमें से तकरीबन 15-16 सीटें PTI जीती, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी पॉपुलैरिटी का इस वक्त वो दावा करते हैं कि हम ये इलेक्शन दोबारा जीत जाएंगे. ये बात ठीक है उनकी, ये दुरुस्त हो सकती है, लेकिन बाकी लोग अभी इस वक्त और भी तो उनके मौजूद हैं. नंबर 1. नंबर 2 दूसरा ग्रुप है जो अलीम खान के लोग हैं, उनके हमायती MPs मौजूद हैं जो PTI के अरकान सूबाई असम्बली हैं. एक तीसरा ग्रुप है जो वक्तन फवक्तन हमारे सामने आता रहा और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसका नाम है छीना ग्रुप. जी मैं ये कह रहा था कि तीसरा ग्रुप जो छीना ग्रुप है उसको भी अगर आप कंसीडर कर लें तो इस तरह से ये एक अच्छी खासी तादाद उन लोगों की बनती है जो PTI की क़यादत से या चौधरी परवेज लाई की वजारत आला से नाराज हो सकते हैं. और यही वजह मुझे तो जो नजर आती है कि PTI ने कल चौधरी परवेज लाई से इत्मीनान का वोट, अगर वो उनकी तादाद पूरी थी वो ले सकते थे तो ले लेना चाहिए था. अगले दिन वो असेंबली तोड़ देते, उनके पास ये इख्तियार आ जाता, लेकिन उन्होंने नहीं ये किया. और अभी भी जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि आज भी जो सप्टेम खान ये कह रहे थे
کہ ہم یہ جنوری میں جا کے عدم اعتماد کے اوپر بھی جنوری میں جا کے ہم ووٹنگ کروائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو ٹالنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس بات کو لٹکانا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ باقی رہ گئی ایک چیز اور، اس میں یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف کے حوالے سے کوئی شک نہیں، کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا کاف لیگ کا، جس میں تصویر تو 7 لوگوں کی تھی جو آئی چودھری پرویز علی کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 کے 10 ارکان ہمارے موجود تھے اس اجلاس میں، بالکل موجود تھے۔ لیکن دوسری طرف چودھری شجاعت صاحب کا جو دعویٰ ہے، یا ان کے جو چودھری سالک کا دعویٰ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے 6 ارکان ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، وہ جب وقت آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ اختلاف جو تفریق آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو موجود ہمیں نظر آتی ہے۔ اس صورت میں کوئی بندہ پی ٹی آئی کے کسی رکن اسمبلی کو پیسے دے کر کیوں خریدے گا؟ کیونکہ جب ان کا ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہو سکتا، ان کا تو ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہو سکتا، تو سوائے اس کے وہ اس وقت جب یہ اعتماد کا ووٹ ہونا ہے اس وقت وہ غیر حاضر ہو جائے، یا وہ جو جب اسپیکر کے خلاف بھی چونکہ اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم تحریک آ چکی ہے، اور ان دونوں کے خلاف جو بیلٹنگ ہونی ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے، تو اس میں وہ ووٹ دے سکتے ہیں دوسری پارٹی کو، اور وہ دونوں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر خطرے میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سیاسی صورتحال ہے، اور دونوں طرف سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے تاکہ اس بحران سے نکلا جائے، ورنہ دوسری صورت تو یہی ہے کہ اگر گورنر نوٹیفکیشن جاری کر دیتے ہیں تو یہ پھر عدالتوں میں جائے گا معاملہ، اور پھر عدالتوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوری میرے تو خیال میں حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ جی صدیق الفاروق صاحب، گفتگو آپ نے سنی دونوں معزز مہمانوں کی، کیا کہیں گے آپ کی نظر میں اس کا سیاسی اور جمہوری حل کیا ہے؟ صدر سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈار صاحب کی، اور بیک ڈور رابطے ابھی بھی جاری ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے، ٹائم گین کیا گیا ہے، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو معاملہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے یا کوشش کی جائے گی جمہوری اور سیاسی طریقے سے، یا یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا؟ سبین، بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی چاہیں بھی کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور عمران خان نہ مانے، تو یہ پھر ایک اتفاق رائے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب ان کے سلطان صاحب جو ہیں، اسپیکر صاحب، آئین کے مطابق جب وہ ریسیو کر لیتے ہیں عدم اعتماد، تو 3 دن کے اندر انہیں اجلاس بلا کر، اور 7 دن سے آگے نہیں جانا، اس میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش ہو کر اس کا ادھر یا ادھر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسپیکر صاحب اپنی من مانی اس کی تشریح کر رہے ہیں، نوٹس ہے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ آج وہ پریس کانفرنس کر 22، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سمیت 10 دن تو وہ یہ لے رہے ہیں، پھر جنوری کے 7 دن وہ لے رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اتنی مدت 15-17 دن کی کہاں سے نکال لی ہے؟ آئین میں تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ دوست من مانی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، من مانی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا جی گورنر کو کہاں سے بیچ میں لے آئے؟ بھائی صوبے کا آئینی سربراہ گورنر ہے، آپ کو گورنر کا کردار یا گورنر کی بات یا گورنر کی ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ آئین پڑھیں۔ ہم اگر کہیں کہ جی قومی اسمبلی کے حوالے سے کہ صدر مملکت کو کہاں سے لے آئے، تو بھائی آئین ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، من مانی تشریح، من مانی تعبیر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ لے کے آ جاتے ہو آئی ایم ایف کی بات کرتے ہو، اور میری جان آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا معاہدے آپ نے کیے ہیں۔ یہ آپ کا لیڈر تھا جس نے کہا تھا مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، نہیں جاؤں گا، پھر خودکشی تو نہیں کی، پھر وہ گئے۔ تو ہم نے تو نہیں، انہوں نے کی نا۔ اس لیے اگر آپ کے لیڈر صاحب جو باتیں کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیجیے۔ آپ نے فواد چودھری کی بات کی، پہلے انہوں نے کہا ہمارے پاس پورے ہیں 187، اب جب معاملہ سامنے آ گیا اب کیا کہتے ہیں؟ وہ جی وہ کچھ صحت کے مسائل ہیں، کچھ یہ ہے، کچھ وہ ہے۔ تو بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مطلوبہ اکثریت کسی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں
बातों से आप जो है वो टाल रहे हैं, तो ये मामला अब सामने आ चुका है, ये बातों से टलने वाला नहीं। जी शेख साहब, गुफ्तगू तमाम बुधी तां जो मौके वठी मां इख्तिताम तरफ इंदम। जी देखिए, सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि हम जो है ना बातों में टाल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बातों में नहीं टाला जा सकता, वो लिखा हुआ है और बिल्कुल खुला लिखा हुआ है। पीटीआई यकीन दिलाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएगा, और अगर दिनों का प्रोविजन जितने दिन का होगा उससे एक दिन क्या एक मिनट भी हम आगे नहीं जाएंगे। और ये इनकी क्यों ख्वाहिश है कि हमारे पास जो है अपना नंबर गेम पूरा नहीं, हमारी नंबर गेम है इसलिए हुकूमत कर रहे हैं। और अगर ये तोड़ फोड़ चाह रहे हैं कि जी इनके यहाँ तोड़ फोड़ है, ये है। और जो गवर्नर साहब का मैंने कहा कि जी आप जब नो कॉन्फिडेंस से 7 दिन देते हैं तो गवर्नर कहता है आगे दूसरे दिन आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, और जो चलती हुई असेंबली में वो कह नहीं सकते हैं। और जब भी बादशाह सलामत ये हुक्म जारी करेंगे उसमें भी दिन देने पड़ते हैं, क्योंकि पंजाब क्या छोटा सूबा भी हो ना, उसमें भी आप एक टाइम देते हैं। जो 1-2 शहर पे मुश्तमिल सूबा हो उसमें भी आपको दिन देने पड़ते हैं, जैसे आप उसमें दे रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी ये तरीकेकार है, क्योंकि कोई स्टेशन पे होता है कोई नहीं होता है, किसके क्या मसाइल है। आपने देखा है जब ऐसी सिचुएशन आई है तो लोग व्हील चेयर पे भी आए हैं, लोग हॉस्पिटल से भी आए हैं, लोग बुर्का पहन के भी औरतें आई हैं, ठीक है ना, कोई इद्दत की भी आई है। तो इस तरह से जो है ना एक दिन में ये नहीं होता है जिस तरह से गवर्नर शेख साहब, लेकिन वो आइन में जो टाइम पीरियड है उसको तो फॉलो कर सकते हैं ना, उसको तो फॉलो करने की जरूरत है। और इस तरह से चलते हुए असेंबली के इजलास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नहीं कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। अगर टाइम होता है इस प्रोग्राम को मजीद थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।